أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد voandalohany tena tsika tsy voly midera sy mankasitrika tompontsika Allah ary tsy mitsahatra atsika mandefa ny fiarabagna feny fitahirana avy amin'ny tompontsika Allah ho an'ilay malalatsika mpaminantsika Muhammad sy ny fianakaviany ary ireo izay nanaradia azy. Raha sitraka ny tompontsika Allah, atsika mbola manaraka manohy ny darsitsika, ny fampianarantsika makasika ity taranja ity, makasika indrindra ity boky ito mandoloanantsika ity, kitab al-madhahib wal-milal. Ny boky izay mitondra ny lohateny hoe ny les mazhab et les sectes. Ireo karazana mazhab rehetra misy ato amin'ny fiangonana islam sy ireo secte vondrona toko ara-pinoana izay mivorona taty aoriana. Ny boky araka ny efa nambarantsika fa boky nisoratany manam-pahaizana antsoina hoe Dr Muhammad Abdurrahman izay mpampianatra ao amin'ny Jamiat Ummul Qura ao Makka la Mecque. Ary ny boky ity dia nekeny ireo manam-pahaizana hay'at tadris ny section izay mamoaka manao ny programme ny fampianarana amin'ny Jamiat Ummul Qura sy al-Mahad al-Buhut al-Ilmiya Jamiat Ummul Qura. Atsika nijanona atsika hatramizao mbola amin'ny page 3 takilaka fahatelo mbola miresaka al-Muqaddima, ny teny fiampiandohana, ny introduction n'ity boky ity. Ka milaza ity manam-pahaizana ity: inna al-madhahib al-islamiyya laha munar mukhtalif al-ittijah. Hoy izy fa hoe tsy mitovy endrika, tsy mitovy nireo karazana madhab. Raha ny madhab zany resantsika, ny madhab ato anatin'ny finoana islam izy dia tsy mitovy endrika. Voanalohany hoy izy mizarainy telo samihafa ny karazana mazhab. Misy ny madhab antsoina hoe madhahib fil i'tiqad, madhab ny fotom-pinoana zany no tsy fitovizana ao aminy. Mahakasika le aqida zany le mazhab, ny tsy fitovizana anatin'le mazhab sy ny mazhab hafa dia ny resaka mahakasika ny aqida na fotom-pinoana. Ary misy koa namarany ho izy madhahib na dia aza le atsika mbola miresaka ihany le madhab i'tiqad. Misy madhahib i'tiqadia, mazhab araka ny tompo finoana, ny fotom-pinoana, fa kosa ny tsy fitovizana ao aminy dia tsy mahakasika lubul al-aqida, tsy mahakasika ny fototry ny finoana, fa ny détail, ny sampana masail far'ia fil aqida ma i'tiqad al-jami'. Fa ny ankabetsahany ireo madhahib i'tiqadia dia miombokevitra fi al-wahdaniyatillah wa hadha huwa libab al-aqida. Araka nambaran'ity manam-pahaizana ty, okay, libab al-aqida al-islamiyya al-wahdaniya izy, libab al-aqida al-islamiyya zany ny fototra lehibe indrindra iorinany finoana islam. Ka izy raha toa ka efa samby mino sy mitsangana vavolombelona vavolombelona fa ny fisian'i Allah sy mahatokana azy dia efa zava-dehibe, tsy misy zava-dehibe mihoatran'izany. Satria tsika raha vao mijery androany, raha vao misy olona hiditra anatin'ny finoana islam, inona ny zavatra takina aminy dia ny kalima shahada, ash-shahadatain. Izy miteny hoe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Za dia mijoro vavolombelona fa tsy misy tombo afa-tsy Allah, ary mijoro vavolombelona izy fa Muhammad dia hiraka ny tompo Allah. Mbola ho porofo itsika zany
any alohany amin'ny alalan'ny hadisy amin'ny alalan'ny Qur'an amin'ny alalan'ny fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka le madhhab vonalohany izy le madhhab ny tsy fitovizana ao aminy dia ny resaka mas'ala i'tiqadi ny fotopinoana ny aqida zany mahakasika ny aqida. Le madhhab faharoa izy madhhab siasia kal-ikhtilaf hawla ikhtiyari al-khalifa. Le madhhab zany tsy mitovy hevitra amin'ny fomba isafidianana ny khalifa. Moa ave le khalifa io zany bil wasiya am bil shura amin'ny alalan'ny wasiya petrabolana napetraka ny mpaminany hoe ranona no mandibia sa amin'ny alalan'ny shura zany hoe zany akhd bi ra'i al-aghlabiyya ny fandraisana ny tapakevitry ny be sy ny maro. Mivory zany manao shura ny mpino islam de misafidy iza no apetraka io ary mbola voarisantsika zany any aloaloha any. Ary izy ny madhhab fahatelo dia ny madhhab al-fiqhiyya. Madhhab fiqhiyya zany hoe ny tsy fitovizana ao am dia tsy resaka politika tsy resaka fitondrana ny andimby mpaminany ao aorian'izy maty tsy ny resaka hoe fitopinoana aqida fa ny resaka fiqh zany hoe ny lalàna zany hoe zany raha jerentsika zany ny fitsipika ny sala mety tsy misy tsy fitovizana. Par exemple ty mahita fa hoe ny basmillah ny basmala atao mafy bismillahir rahmanir rahim ty ndraiky mahita hoe ny bismillah tsy atao mafy. Ny reto mahita fa bismillah agnisan'ny aya ao amin'ny surat al-Fatiha ny sasany mahita hafa okotra zany. Amin'ny resaka odo mety misy tsy fitoviana reto mahita fa amin'ny zavatra manimba ny odo rehefa vao mikasika vehivavy dia tapaka ny odo de fa tsy manana fidiovana masina intsony fa ny sasany mahita fa hoe ny dikany hoe la mastumun nisa ny kasika vehivavy dia nanao firaisana aranofo dikan'izany ny firaisana aranofo ary ny sasany mahita kosa fa hoe resaka karesy safosafo nazahoana tsirony na fi de tsy mitovy hevitra ireo manam-pahaizana ny tsy fitovizana ao iresaka masail fiqhiyya izay fantatra ny be sy ny maro ato amin'ny finoana islam ny fomba ny masala rehetra ny resaka rehetra ny tsy fitovizana amin'izany resaka fiqhy zany na dia aza amin'ny sola na amin'ny shurutiny sola amin'ny arkany sola dia tsy mitovy hevitra ireo manam-pahaizana amin'ny fiqh. Ka eto zany resaka madhhab fiqhiyya ohatra ny madhhab shafi'i madhhab hanafi madhhab maliki hanbali izay zany ny fantatra ny be sy ny maro fa ny madhhab al-fiqhiyya dia maro. Agnisan'ny madhhab al-fiqhiyya madhhab imam Ja'far as-Sadiq al-madhhab al-Ja'fari izay madhhab asas ny ampianarana tao amin'ny Azhar tao aloha. Tsy vitan'izany ny Sheikh al-Azhar Sheikh Shaltut Sheikh Azhar tamin'ny 1954 dia nanoratra boky mihitsy mitondra ny titre hoe al-mazahib al-khamsa. Dikan'izany ny anty atsika raha vao miresaka hoe madhhab fiqhiyya atsika tonga miteny hoe anakefatra ihany madhhab ato amin'ny finoana islam sy anakefatra ihany ny madhhab maro fa ny olombelona tsy mazaka ny tsy fitovizana ny al-asabiyya al-arabiyya ny fanatisme agnatin'ny ananan'ny arabo ny fanatisme ny mpino islam tsy mazaka olona tsy mitovy hevitra aminy eny fa na dia amin'ny zavatra tsy manimba zavatra aza na tonga taty aoriana dia nitazomina ho ireo anakefitra io zany ny mazhab ato amin'ny ahli sunna wal jamaa io zavatra tonga taty aoriana fa kosa ny madhhab al-imam al-Ja'far dia tsy madhhab azo itsintsinoavana maro ny manaraka azy ary ny keny manam-pahaizana maro amin'ny Azhar. Tokony fantatra atsika aloha ireo a'imma Shafi'i Maliki Hanafi Hanbali Ja'far as-Sadiq imam al-a'imma imam nireo imam rehetra voalazantsika ireo
جعفر الصادق ابن الإمام الباقر ابن إمام علي زين العابدين ابن الحسين زانوي زانك نزاف إمام حسين المحديث يحدثون سورة أمني مسجد الحسين أمني فرافارنا يديرنا يفوحنا ريفا مفوكا أفامني فاسنا مس لتويرنا ديفانا لونوسي مسورة يوي رسول الله نتنوي حديث لا فمي فارمي والأئمة من ولده أريو إمام دي آدم لترانكا ni Hussein zafin Hussein tsinoavana zany madhab izay hoe maro any musulmane manaraka io madhab io no ny antoninina izay ho hitatsika nantony natonga zany rehefa tsika manaraka iresaka asbab al-ikhtilaf inona manona tonga ny musulmane tsy nitovy hevitra izany loha hevitra ho resantsika amin'ny manaraka milaza ny mpanoratra ity boky ity amin'ny takelaka fahatelo hoe waqad istahdafna min dirasati hadihi almadahib alsiyasiya wal-i'tiqadiyya ma yali ary nitanjona tiako tratrarina ho izy le mpanoratra docteur Mohammed Abdurrahman izay mpampianatra manam-pahaizana ao amin'ny université Ummul Qura ao Alamek milaza izy manao hoe ary nitanjona tiako tongavana ho izy amin'ny dirasa fianarana fanaovana recherche makasika le madahib asiyasiya wal-i'tiqadiyya satria rehefa nijerena fa hoy izy manao hoe inna tafsil alqawl fi hadhihi almawdu'at yahtaju ila kutub walidhalika nastakhwil ijaz ny firesana antsipirina amin'ny isaka madhab izy anankitelo ireo dia mila lohahevitra lava midadasika izany ka noho izany nambarany ho ankafoezitsika nambarany niresaka tsika amin'ny ity boky ity atsika iresaka makasika almadahib siyasiya walmadahib al-i'tiqadiyya inona sy inona avy ireo madhab ara-politique siasia ndraika le madhab i'tiqadiyya ny fotom-pinoana ny aqida no tsy tofitovizana ao aminy ka amin'ity boky ity nambarany ny zavatra tiatsika ho tongavina dia ireto aby voalohany أن يعترف الدارس على هذه المذاهب السياسية والإعتقادية نيها فانتارا نيباندات فالالان ما كاسك مذهب سياسية سين اعتقادية ما يلي يريتوا في زافتا ولسان نشأتها وفينا نفورنا فمبا وانا نفورنا ناتونغا يو مذهب نفورنا آري تمتونا إن مؤسسها نقولنا ننانغنا لمذهب أماكن انتشارها نتويرنا نفرنينا أيتانا يو مذهب يو تلزو الأفكار والمعتقدات نفوت كيف تجوني سنفوت بنوني لأنقيدة ني إزاني مذهب إزاني فهو أن يعترف الدارس على مدى قرب هذه المذاهب أو بعدها من الإسلام باب فانتارن بانت فالالان ليولم تاد فالالان غاتين فينون الإسلام باب فان ما فانتت إن أفيا من ريو مذهب ريو نمولا أناتين فينون الإسلام أنكاكين فينون الإسلام سلافتن فينون الإسلام باب فانو مغاب فتشتونغ ديوي المسلمان ريهتا أهيل كيلو abokanao agnatin'ny sila satria nareo tsy mitovy hevitra amin'ny konoty ny fajr hoe tokony manao konoty so amin'ny salava tsy tokony amin'ny salatul fajr misy konoty fa tsisy konoty volainao bida dhalala finnar ampidirinao agnatin'ny motro ny mpino islamo rehetra hasha wakal tsy rary tsy azo ekena ary tsy azo reritreretina ny zavatra tahaka izany ao ny milaza fa hoe subhana rabbi al-azima wa bihamdihi bida wa kullu bida dhalala وكل ضلالة في النار ستيا فاستيا مي مبا فانتارن لي فياناراتيك تي ترانزيتي لماتيرا المذاهب والملل مبا فانو مangavaka inna li madhhab agnatin'ny finoana izay hoe mbola considéré fa hoe mbola musulman ary inona no marikitra ankaiky ary inona no lavitra ny finoana islam efa nivoaka tantera an ya'tarifa ad-daris ala al-madhahib allati kharajat min al-islam bi-ijma' al-ulama mba hafantarany mpandraty fahalalana inna avy
ireo madhab izay efa nivoaka nivoana ny finoana islam efa tsy musulman manaraka io araka ny fiombona-kevitra ny manam-pahaizana musulmana rehetra. Fa efatra an yarifa daris kaifiyat at-ta'amul ma ashab tilka al-madahib al-qaribu minha wal-ba'id. Mba hafantarany le mpandrato fahalalana ny ny mpianatra sy ireo izay nahazo fahalalana agnatin'ny finoana islam ahoana ny fomba fiainana fifandraisany amin'ireo mpanaraka ireo madhab ireo madhab ankaiky ny finoana islam sy ny lavitra ny finoana islam. Fahadimy an yata'awwada ad-daris ad-dikka wa tahari al-haqq fi al-hukm ala al-umuri kulliha saghiriha wa kabiriha. Mba hanazarana mba ho zatra ny mpianatra ny mpandrato fahalalana mba ho daqiq ad-dikka hoe zavatra fahamatorana zavatra teneniny zavatra daqiq zavatra marina ary tsakaraka hatrany izy ny fahamarinana ny tena marina rehefa izy miteny mitsara ny zavatra rehetra retsahana aminy na kely na be tsy ho ampefy izy tsy noho ny antony fankahalan'le misy olona manaraka niny mazhaby igny halany dia teneny fa io mazhaby io dia efa tsy silamo fa kafir. Non, mba mahanazatra izy zany hiteny hatrany ny marina ary ho matotra amin'ny fanapahan-kevitra izay avoka. Fa eny an yata'awwada ad-daris الإنصاف في التعامل مع الآخرين عند الحديث عن المذاهب الإسلامية. Mba hanazara tena zany ny rabe mba ho marina ho netra izy hijoro amin'ny fahamarinana ny marina avy ato saky ny milaza izy ary ny avy ato koa fa tsy hoe izy hitongilana rehefa miresaka mahakasika areo madahib misy ato amin'ny finoana islam. Fahafito an yahrisa ad-daris ala tarki al-khilaf ma'a al-muslimin wa yas'a lima fihi wahdat al-umma wa ra'b as-sada. Ary mba ho sarpiaro ny manam-pahalalana amin'ny fametrahana ireo zavatra tsy fitovizan-kevitra amin'ny samy musulman wa yas'a ary izy ezaka hatrany lima fihi wahdat al-umma ny zay marimaritsiraisana ny fitambaran'ny vahoaka mpino silamo. Fahavalo an yatarasakha fi nafsi ad-daris al-aqida as-sahiha allati gharasaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mba hitsatoka tsara amin'ny fo sy amin'ny sainany mpandrato fahalalana le finoana marina le aqida sahih allati gharasaha rasulullah izay navoleny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. De aqida izay nentiny mpaminany mitondra aqida tsotra de tsotra fa himaha al-badwi wal-alim ata le olo bédouin tsy mahay mamaky tsy mahay manisa dia mahazo ny zavatra teny ny aqida izany anatin'ny minitra vitsivitsy mpaminany manazava amin'olo le aqida wa yafhamha al-ghulam fantatra ny olona zazakely fantatra ny olona tsy nianatra olona lehibe ny olona vanavy satria aqida ny silamo izany de tsotra tsy mila olo tany université vo tegna mahafantatra ny le aqida sahih. Rasulullah miaraka misakafo amin'ny ghulam yakul ya ghulam inni uallimuka kalimat ry tovolahy za de mampianatra anao teny vitsivitsy ihfadillah yahfaduk ihfadillah tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-umma ry tovolahy io za mampianatra anao teny vitsivitsy tandroviny lalanan'ny Allah ho aroviny Allah ianao. Idha sa'alta fas'al izy koa fa mangataka mangata amin'ny Allah izy koa mila vonjy mangata vonjy amin'ny Allah. Ary mahafantara anao fa nan'izao tontolo izao hitambatra ampiditra fahoriana aminao dia tsy afaka mampahory anao afa-tsy amin'izay zavatra efa nisoratiny Allah aminao. Ary n'izao tontolo izao raha hitambatra hampiditra
hasoavana aminao dia tsy afaka anasoanao afa-tsy zay zavatra ny soratiny Allah aminao amin'ny zazakely izy miresaka aqida basita qul huwa Allahu ahad Allahu samad teneno amin'izy ireo fa Allah dia tokana Allah mahaleo tena Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fi aya kasira hiya surat at-tawhid surat al-aqida ny sura ny toko mitondra ny fotom-pinoana agnatin'ny finoana islam fa ny any no jiaby menasena aqida tsony aqida lasa perturbé n'izao tontolo izao jusqu'à olo miasa lohany mpino islam fa hoe so de za ty fa tsy agnatin'ny aqida al-aqida fi absat معناها أن تعتقد أن لهذا الكون هناك من يعتقد أن لهذا الكون إله واحد هو الله فهو مؤمن إذا قلنا مننا نفوتبيننا مين سيرسنا تعيش فيزوت تلزو دينيس نهار أريناريز الله تكنا ديفا بينو إذا فهسي فارني أن يتمكن الدارس من رد الشبهات نيتويتي نسراتنا يتي بوكيتي ity taranja ity mba hahafan'le manam-pahalalana ny mpianatra mamaly ireo tsy fito izay avatra shubhat mampisalasala ny mpino izay apetraka aminy walati kad yuthiruha al-a'da islam biqasdi al-bath al-furqa wat-tanahur baina al-muslimin si afany manavaka inona ny conflit na tsofoka n'ireo fahavalon'ny islam anatin'ny finoana islam mba hampisarabazana mba hampisavoritaka ny mpino islam هذا وسنقتصر في دراستنا بمشيئة الله حول الحديث عن المذاهب السياسية والعقائدية إذا نرويز نويلا أري هوفيزتيكا ankatosaytsika nambarany ny resadresakatsika ny fianaratsika amin'ity boky ity mahakasika ireo madhab siasia ara-politika sy ireo madhab ara-pinoana ato amin'ny finoana islam izany ary noela ajanontsika eto aloha androany rapiso atsika mbola tsy mbola introduction manaraka tamhid ny introduction afatsika mahatsapa afatsika mahafantatra bebe kokoa ny zavatra ola zany ny page 5 dia asbab al-ikhtilaf al-fikri baina an-nas inna ireo antony nahatonga ny olombelona na ny mpino islam tsy mitovy hevitra zany no voasaboasantsika eto araka ny nambarany ity manampahaizana ity kitab al-madahib wal-milal ireo karazana mazhab sy ireo sekta misy ato amin'ny finoana islam وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته